পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল পৌর নিগম 101 নম্বর ওয়ার্ড চীনাকুড়ি সোদপুর 9-10 কলিয়ারি অঞ্চলে শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে পালিত হয় সংবিধান স্রষ্টা ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের 133তম জন্মদিবস। এদিন পিছিয়ে পড়া দলিত এবং অল্প সংখ্যক সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয় ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর এসটি/এসসি ওবিসি মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সহ চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী রোহিত নোনিয়া আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা বিনোদ সাউ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। करके उनको सम्मानित करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। मैं आह्वान करूंगा श्री डॉक्टर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसलिए तो इसके बाद हम लोग का फिर गाना बजाने का प्रोग्राम शुरू होगा। थोड़ा सा बाबा भीमराव अम्बेडकर का कृपा है सब। उज्ज्वल चटर्जी जी जो हमारे यहाँ का अड्डा के वाइस चेयरमैन है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के 133वां जयंती पर आज माने चीनाकुड़ी 9-10 नंबर रेल लाइन के पार में एक आयोजन किया गया था। उनका राजनीतिक भी मुख्य रूप से उपस्थित है और वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया था उसी में आज हम लोग का आने का अवसर मिले और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया गया, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। Nirupoma Apartment, a project of Nirbhay Infra Developers. Nirupoma Apartment G+4 commercial and residential project at SP Mukherjee Road, Murgasol, just 200 meters from GT Road, Asansol. Nirupoma Apartment, an ultra-modern multi-storied apartment with all modern facilities. So hurry, book now and fulfill your dream. Visit our city office, Nirbhay Infra Developers, Multimangal Plaza, GT Road, Asansol East. For more details, just dial 89185 8440.